August mjesec je mjesec kad možemo ožiljavati reznice puno biljaka. Šta ću ja to ožiljavati? Pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Sad je konačno došla na red i ova fuksija bolivijana. Video o fuksiji bolivijani možete pogledati ako kliknete na link gore. Tu sam pokazala ovu biljku, malo detaljnije ispričala kakvu njegu treba, odakle potječe, kako se razmnožava, pa koga interesuje može pogledati. Fuksija bolivijana, bez obzira što to izgleda nekad skoro nemoguće jer je sjeme kao prah, se može uzgojiti sjetvom. Treba samo voditi računa da se sjeme ne pokriva zemljom, da sjeme klija na svjetlosti. Voditi računa znači da sjeme ima svjetlost, da ima vlažnost i ova biljka se može uzgojiti iz sjemena. Kao što se vidi, ovo je sve biocvijet. Znači, cvjetovi rastu odavde, dole, ovi gore otpadaju, stvaraju se ove sjemenske čahure, a dole biljka daje nove cvjetove. S obzirom da ja ne mislim biljku sijati, to jest ovo sjeme bolivijane ne mislim sijati, ja ću sad uzeti konačno reznice i staviti ih na ožiljavanje. Reznice se ne uzimaju, to jest nema potrebe da ih sad režem, nego ove reznice se najlakše ožiljavaju tako što ih jednostavno otkinemo, ove mlade reznice otkinemo s grane. Ja ne znam stručni izraz za to, ali tako sam recimo radila i kod aknistusa ili kod johrume i to je bio najlakši način ožiljavanja reznica. Znači, kako uzimamo reznice? Jednostavno ih otkinemo od grane. Može se uzeti i ova mala. Ovdje ću uzeti malo veću. Ova je malo veća reznica. Pa onda odavde. Ova je prilično drvenasta, to jest ova je poludrvenasta reznica dole na dnu. A malo zelena, nije bitno. I za početak mislim da je ovo dovoljno reznica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reznica. Kako ćemo ih sad staviti na ožiljavanje? Ove reznice će ići u supstrat na ožiljavanje s tim da se svi ovi donji listovi otklonu. I ostavi se samo ovaj vrh, možda 2 ili 4 mala listića. Evo ovako, ja ću to ovako staviti. Možda još odrezati ovdje, to ćemo vidjeti poslije, i staviti u supstrat. Bitno je da reznice ne stoje na direktnom suncu i da imaju haubu. Naravno, supstrat će biti pomiješan jedan dio zemlje za cvijeće, jedan dio pijeska, možda još i kokosovo vlakno pomiješam, ali uglavnom supstrat mora biti prozračan da bi se taj korijen koji se obrazuje, da bi imao što manji otpor. Znači, korijen se može obrazovati. Ova reznica je malo prevelika, ali eto, otkinula sam je. 8 reznica, ja se nadam da će, s obzirom na vrijeme, ovdje nije pretoplo, dovoljno je toplo, a nije prejako sunce. Ja vjerujem da će se ove reznice brzo ožiliti. Šteta, nekad sam imala i bijelu fuksiju bolivijanu, nju više nemam, a na jednom online shopu gdje je prije bilo fuksije bolivijane albe, više je nema u ponudi. Tako da je nisam mogla ni kupiti. I evo, otprilike ovako reznica treba da izgleda i da se stavi bar 1 ili 2 koljena
u supstrat. A sad ja idem u plastenik da završim ovaj posao. Pa se vidimo poslije. I evo, stavila sam ovdje mješavinu. Supstrat sam napravila mješavina zemlje za cvijeće i pijeska. Odstranila sam sve ove donje listove i sad samo treba ove reznice staviti u ovaj supstrat i malo pritisnuti da je kontakt reznice sa zemljom dobar. Naravno ne sa silom, nego onako lagano pritisnuti i to je otprilike to. Ova reznica je malo duža, ali neću je rezati, neka ostane takva. To nije toliko bitno. Uvijek, ako ćemo stavljati haubu, uvijek sa strana stavljamo manje reznice, a onda negdje na sredinu ove duže, da ne bi smetala hauba tim dugim reznicama. Evo recimo ovu, pa ću je okrenuti onda ovamo prema sredini. Ovako. Tako. Ću okrenuti malo prema sredini da ne bi smetala haubi. Ovako. I ova je svakako kratka, svejedno kako je stavimo. Ovaj ću ovdje donji list sklonuti, smeta da ne pada po zemlji. I to je otprilike to. Sad ovo samo treba zaliti. Malo popraviti, recimo ovdje, ovo se malo pomjerilo, ovdje će trebati još malo supstrata dopuniti i to je to. Naravno još ovdje dođe hauba za vlažnost. To ne mora biti sasvim onako sve da je zatvoreno. I ovdje se gore može otvoriti, nek dolazi svježeg zraka, ali ovo je dovoljno. Ako bude recimo sljedećih dana sunčano, jako sunčano, onda će ovo ići za jednu ovu dole stepenicu niže. Dole imaju isto police i onda to ide dole, znači zaštićeno je od direktnog sunca i onda samo ove reznice trebaju da puste korijenje. Znači danas sam odrezala par reznica smokava, stavila u vodu. Sljedeće reznice će za par dana isto biti u vodi i kao što sam već rekla, čekaju da krenu na put za jajce. Ovo ovdje su reznice fuksije bolivijane, one će biti tu, a mi nastavljamo sljedećih dana s nekim novim biljkama, s nekim novim reznicama, s nekom novom sjetvom. Uglavnom, ja sam bila na godišnjem odmoru. Godišnji odmor je bio divan, srela sam divne, drage ljude, upoznala neke nove. A sad je vrijeme da se posvetim opet svojim biljkama. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.